Cowok di mana-mana. Subway bau kencing. Gue pernah lihat di Subway orang cukuran. Terus tiba-tiba kita nggak dibikin ada bunyi cacing. Pas gue nengok dia bayar change premium. Saya pakai pisau. Udah gini-gini cowoknya. Sepele banget woy. Cowoknya masuk. It's like a pack Subway. Cowoknya masuk. Apartemen dia tuh bener-bener serem banget. Tiap mau ke sekolah kayak main PUBG anjir. Kayak gue ngeliat kiri kanan orang nembak-nembak cok. Hey guys, welcome to another podcast here with my friends Nicky, Dea, Dewa. Woo! Gue mau ngomongin tentang our friendship Yes. and Yes sir. the city that we love the most, Oh, for sure. New York. New York City. Mhm. How do you guys get here? No, like, So right now, for context, I'm making content on Instagram Yeah. Mhm. about my day, about my office day, dan lain-lain. Terus banyak banget orang di Indo, especially they are really curious gimana sih seorang Indonesian bisa sampai ke New York. Oh. How we live here, we Iya. work here. Iya. Karena gue pengen cobain tinggal di New York. Karena gue ngerasa gue udah di LA, terus gue kayak kemana lagi nih ya? Terus kayak Yeah, kayaknya New York would be great in my 20s gitu. yeah. Kayak it's like a once in a lifetime opportunity buat tinggal di New York. In your 20s kapan lagi? Bener banget. Tapi itu gue gara-gara mulai mikir karena kalian mungkin belum tahu gue ada rencana buat for good segala macam. Jadi lebih mikir dan nggak take this opportunity for granted. Karena Iya. kayak kita udah live here for a couple years, ternyata tuh New York is like an amazing places to be, and kayak banyak orang dreamnya bakal kesini dan nggak kesampean. Tapi kayak lu dari bisa kesini dari mana sih? Gue literally nggak tahu lu okay, background lu apa. Ilegal. Gak ilegal ya. Ini untuk the ICE agent yang nonton gak ilegal. Cuman this is my third time moving to New York. Serius. Third time. Jadi pertama itu like my very first time here, like the start of my study abroad. Itu I went to what is it called? Boarding school. Boarding school. I went to boarding school upstate. So not really like New York City. Well, it's like 50 minutes by train. Okay. And we would go like once. We would go like 2 times a month to the city. But like I would never say, oh, I went to I went to high school in New York City because it's like, but it's not really uptown either. It's like dekat banget. Habis itu I moved to DC for my undergrad. So I moved to New York again for work. And for work itu 2022. Habis itu pulang ke Indo 2023 for like 10 months. Terus pindah lagi ke New York 2024 January last year for school. Now I'm a full-time student at Columbia University. Coba elaborate yang terakhir lu pindah ke New York tuh LPDP kan? Yeah. Berarti buat orang-orang Indo LPDP tuh gampang apa susah menurut lo? Kayak menurut gue it's hard. Tapi my particular path was like pretty, I would say not easy tapi kayak straightforward gitu loh. Karena LPDP itu they have to ada 2 jalur. Yang gue tahu ya, I mean, there's like lebih banyak, cuman kayak yang the main ones tuh ada 2. Itu lo yang jalur biasa sama jalur yang lo udah punya letter of acceptance Dari sekolah. dari sekolahnya. Terus LPDP tuh punya this like list of like good schools Oke. yang mereka would prioritize kalau lu udah terima sekolah itu. Nah, jadi kayak like gue dapet sekolah dulu, habis itu LPDP-nya udah ngasih nih gue udah dapet sekolah. So it was like I would say like easier compared to kalau lu apply without a school. Oh, jadi kayak harus apply dulu, dapat offer, jadi bakal lebih gampang. Yes. Apologies for my ignorance. Tapi LPDP itu apa ya? Singkat aja bagi orang yang nggak tahu LPDP itu apa. Actually ya. Gak semua orang tahu. Iya. Maksudnya apa tuh LPDP? In Indonesian Endowment Fund for Education. Yep. Okay. Berarti itu Kenapa? gratis lu kan? Free. Oh wow. Yes. Ternyata dia pintar. It's free. You get uang saku juga. Iya. Okay. So like tuition all free, and then lo dapet some money on the side. Jadi sekarang lu lagi disponsorin basically sama Indonesia. Gue tau. Gue nggak tahu. Wow. Well, now you know. Yeah, the Tapi more- buat viewers lu yang mau ke New York, itu cara menurut gue cara yang lumayan Buat Attainable. kemana-mana sih. attainable. Iya. Wow.
Ini bagus banget sih. Ini menurut gua orang-orang di Indonesia bakal reach out ke dia. Boleh. Boleh. Kan banyak banget yang nanya kayak gimana sih Bang bisa Pindah. kerja. Kerja, Banyak. sekolah gitu-gitu kan. Ya, sampai ada yang kemarin ada yang nanya gua bisa buka kerupuk nggak di sini. Dia nanya gua, Toko kerupuk. kerupuk udah nggak laku nggak ya? Banyak tuh. Aku sih laku aja sih. Tapi emang Susah visanya. iya, Iya, makanya itu yang selalu gua Nggak bisa kesini balas. gitu. Paling susah tuh visanya. iya, emang paling gampang kayak kalau mau ke luar negeri dari sekolah. Iya. Iya benar. Terus school. Karena kalau if you dari kerja, it's hard to get like even from here, it's hard to get like it's hard to get a job here, apalagi kalau dari Indo. Lo harus extraordinary banget sampai Benar. Mereka mau ngirim lu dari Indo. dan over orang-orang yang udah ada di sini gitu loh. Iya. Unless lo kayak the next Albert Einstein ya sekolah dulu ya. Sekolah dulu yang bener. Sekarang Abang Dewa dari mana nih backgroundnya? Lu dari Dari Tokyo. harus ngomong Jepang gue. Inside jokes gue dibilang dari Tokyo emang. Belum gue bilang, kita sama bareng. Iya. Oh. Kita Jadi ceritanya backgroundnya, gue 2015, gue pindah ke US. Gue SMA 2 tahun. Habis itu gue ketemu dia 2016. Dia adik kelas gue. Jadi kita udah tahu dari berapa lama? Udah hitung. 8 years. Iya. 8 years. Jadi selama dia di sini, gue temennya. Enggak ya? Satu orang. Satu orang. Enggak. Iya. Jadi kayak the entirety of it. Jadi gue pindah dari high school ke Philadelphia. Habis itu gue di sana 4 tahun, 4,5. And then after that I moved to New York for work. Tapi I got a job. Itu a referral from my friend. Jadi sebenarnya waktu itu kan kayak habis kelar COVID nggak sih? 2020, 2021. Yes. Sulit banget cari kerja. Jadi kayak gue coba reach out ke manapun gue bisa. Kayak buat teman baru. Buat cari kerja itu. And then after that kayak one of my friend. Ya Lawrence. Teman kita juga. Waktu itu kayak kenalin gue ke ada temen gue yang baru pindah ke Delaware, daerah dekat Philadelphia. Nah, dia actually punya temen di New York, terus kayak dia nanyain gue, Del, lo mau nggak jalan-jalan sama gue ke New York? Ada temen gue di New York. Nah, habis itu gue jalan ke New York, ketemuan sama ex-roommate gue, yang dulu gue pernah tinggal bareng. Dia, namanya Jason, dia temen kita. Yeah. Actually dia kayak yang kenalin gue ke salah satu perusahaan ini. Dan itu tempatnya di New York, perusahaan itu. Akhirnya gue dicariin kerja, dapetin kerja. Gue tinggal bareng sama dia. Akhirnya kita semua kenalan satu sama lain. Makanya gue kenal Eddie, gue kenal Nicky, gue kenal Sebastian, Ciu. Ada KP juga. Makanya kayak kenal semuanya dari sana juga gitu. Kan semua pada ketemu gara-gara kalian dari Seattle, college Seattle. Terus kayak gue dari Philadelphia. Akhirnya kayak kenalan gitu. Ya itu salah satu yang menurut gue wow banget, kita semua nggak kenal satu sama lain, mutual bisa berkumpul jadi hangout jadi satu circle di New York, dan gue bakal forever grateful for this. And this all happened after college. Kenapa kita semua bisa kepikir 2022 pindah ke New York semuanya barengan, terus diketemuin di satu tempat, terus ya udah sampai sekarang kita jadi teman, jadi hangout bareng. Itu nggak banyak orang itu dapat privilege that. Soalnya kan biasanya rata-rata after college lo kayak pindahnya kayak balik ke Indonesia. Yeah. Karena kayak jujur cari kerja susah pertama. Kedua kayak gara-gara visa lo ada keterbatasan buat cari kerja di sana juga. Belum lagi kayak keterbatasan biaya lah apalah gitu kan, kayak suatu hal yang kayak buat semua orang gitu, ngerti nggak? Jadi ya kita pindah ke sini kayak pindah ke New York actually kayak buat kerja rata-rata semuanya, dan for me it's crazy gitu karena orang biasanya pindah buat college tapi sekarang kayak after COVID kita semua habis kerja pindah ke sini. Terus jarang banget orang tuh bikin fan group yang majority tuh kerja. Iya, itu yang jarang banget. Maksudnya karena pas kita banyak no really sih kayak menurut gue tuh jarang banget yang segede kita. Paling pas kita awal-awal loh. Awal-awal 2022 bener. 2022 kita kayak kalau mau kemana-mana ya ber-19. Iya. Kayak mau he was there. Iya, makanya kayak kita tuh kayak ke restoran itu nggak bisa booking, literally kayak 15 banget. Habis itu dan bener kayak semuanya ke bar, ke mau kemana tuh kayak wah gila banget sih. Tapi seru
kayak nggak ada kayak friend group sebesar kita menurut gue. Iya, menurut gue juga bukannya mau narsis ya, tapi menurutku ya. Iya sih. Iya. Bener. Terus di New York lagi kayak New orang York. mereka kayak wow banget segala macam. Iya. And life after college is different. Kayak after kalau misalnya lu di college pasti kayak lu keterbatasan waktu kadang-kadang karena harus belajar atau keterbatasan biaya misalnya kayak lu kayak dapat duit dari orang tua ya lu save lah, lu nggak pakai buat kayak senang-senang sama teman lu atau kayak jalan-jalan kemana new experience. Nggak punya duit sendiri Iya, kan. udah. Terus rutinitasnya juga sama, jadi lu kerja, abis itu Weekend. downtime-nya ya barengan Iya, semua ya. pas weekend downtime-nya itu seru-seru lah. Jadi ada rutinitas gitu Iya. lah, enak. Iya. Makanya kayak kalau di New York, rata-rata orang bilang kayak work hard, play hard. Because we work hard on weekdays, we play hard on weekends. Iya, itu definisi work hard, Iya. play hard banget sih New York. Iya. Kayak, Jujur keren banget sih gue ngeliat lu pada. Dan kita di sini juga nggak baru kan, udah berapa tahun? Gue udah 3 tahun, lu udah sama ya 3 tahun. Oh, Gua New York. Iya di New York 3 tahun. 3 tahun. 2,5 tahun. Ya. Menurut lu apa hal di New York yang overrated? Kayak orang kan ngeliat New York nih sekarang kayak anjir wow banget, glamor dan lain-lain, big buildings. Tapi kayak as someone who lives here for 3 years, menurut lu apa hal-hal yang nggak bakal dinotis orang tentang New York? Apa overrated things tentang kota ini? Yeah, we did. Menurut gue ini not something yang overrated, tapi kayak if you're a tourist here, you will not be able to experience it. Itu adalah the joy of just like being on your own. Karena semua orang tuh di sini sendiri. So, okay. Kalau lu lihat jalan tuh semua orang sendiri, karena kayak my boyfriend lives in California. Dia tuh nggak bisa makan sendiri di restoran. Iya. Menurut dia tuh like something just so crazy, kayak aneh banget, dia nggak bisa gitu. Sedangkan kayak kita di sini kayak ya udah nggak sih, we do that like all the time and it's like normal. Individualistic. Iya benar itu, karena menurut gue tuh karena emang kayak di New York tuh rame banget, saking ramenya orang tuh nggak nyadar kalau misalkan kita sebenarnya sendiri-sendiri gitu loh. We're like alone together. If I can sum it into like one sentence, it's like the ability to it's being able to be alone together with like just everyone. Kalau buat gue kayak apa ya, hot take ya, kayak nggak semua orang bisa tinggal di New York. Overrated. Menurut gue. Bener banget. Yeah. Jadi kayak semua orang bisa merasa nyaman liburan ke New York, but living in New York is not for everyone. Kayak the hecticness, habis tuh kayak di sini very fast pace. Orang-orang kerjanya kayak kalau weekdays itu kayak zombie anjir. Kalau lu lihat di subway, orang-orang kayak fokus sama apa yang dilakuin, mau baca buku kayak mau dengerin musik kayak bengong gitu aja. Jadi kayak ya maksudnya kayak misalnya ada orang butuh apa, ya mereka bakal bantuin. Cuman kayak kalau misalnya lu aja basa-basi kayak nggak kayak kota-kota lain di US atau kayak misalnya di luar US kayak Jepang gitu misalnya, atau kayak di mana kayak di Korea kayak dia apa Jepang mulu gedenya di Jepang susah. Dia mau ngomongin satu dari Jepang kayak nggak Kayak he will take any chance to no, it's just an talk about example Japan gitu. It's just an example karena orang di Eropa jadi yang overrated apa? jujurnya iya maksudnya kayak not everyone can hotik aja, it's not for everyone gitu. New York is not for everyone. Bener. Orang-orang di Eropa lebih approachable gitu. Ya orang-orang di New York lebih kayak individualistik gitu, lebih kayak comes back to like the same point you Iya. mentioned, individualist banget. Iya. Tapi the whole America tuh sebenarnya lumayan individualistic. Cuman di New York tuh lebih kayak Iya. gitu. unless you have like a common friends atau kayak a common friend atau misalnya kayak you are doing the same thing. Kalau misalnya lu ikut acara-acara di luar, Iya. kayak orang mau basa-basi jauh lebih enak gitu. Atau lu kayak ikut apa sih olahraga bareng kayak sepak bola bareng misalnya gitu atau basket bareng. Kayak orang lebih approachable. Tapi kalau misalnya lu di jalanan kayak orang nggak kayak peduli. Orang-orang New York tuh kasar. Iya, ya lumayan lah. Dia bilang kayak gitu. Tapi mereka baik. Dan ini analogi yang gue dapet dari Reddit. Apa comparein LA sama New York ya? Katanya orang-orang LA tuh they're nice but they're not kind. Orang-orang New York they're not nice but they're kind. Ngerti nggak? Jadi misalnya mobil lu di tengah jalan mogok, orang-orang LA bakal kayak sorry banget, I'm so sorry for you, terus cabut. Tapi kayak orang ini bakal kayak what the fuck are you doing, kayak they're not let me help you gitu. certain extent of help that kayak lu ngapain sih, sini gue bantuin dah udah gitu. Orang New York kayak gitu. Iya. Tapi overratednya New York menurut gue
Satu kotor. Lu lihat kota ini cakep apa, Empire State, Central Park apa. Lu kalau jalan-jalan kantong plastik sampah di mana-mana. Tikus di mana-mana. Kecoa di mana-mana. Subway bau kencing. Subway bau kencing. Gue pernah ngelihat Aduh. tai orang di Subway. Gue juga pernah ngeliat. Gue juga pernah. Itu Berarti itu kan hal yang It's not personal experience. Apa yang paling jorok yang pernah kalian dilihat di New York? Gue pernah lihat di Subway orang cukuran badan Oke, itu baru, itu gue gak pernah lihat. di dalam Subway loh, di dalam keretanya, di tengah, semuanya ngejauhin dong. Oke, itu gila. Gini ya. Wow. Makanya gue kalau di Subway suka jijik kalau duduk tuh nggak tahu ini bekas orang ngapain. Selalu pakai celana panjang kalau duduk di Subway karena kalau pakai celana pendek gue nggak bisa bayang sih. Kenapa? Tahan nempel sama, aduh nggak bisa sih. Tapi paling jorok itu sih, gue pernah lihat itu human feces. And I know it's human karena kayak bentuk dan tuh There's no way a dog like that. iya, bentuknya masih fresh banget nggak sih, kayak baru ditaro. And it tastes different too, no? Hey. Itu pokoknya baru kayak just disgusting. Dan itu kayak di tangga. Terus pas gue kayak, lu sekebelet apa sampai kayak harus, berarti gak sih? Menurut gue tuh kadang tuh kayak, Karena biar orang homeless di they just like, they don't have to, you know. Itu yang gue selalu lihat sih. Kayak all elevators in the Subway itu bau kencing. Iya. Kayak kenapa gitu loh? Why don't you just like wait till you go outside? Kayak you can't be that. Ngerti gak sih? Itu sih yang gue, I don't get it gitu loh. Bener banget, gue mau echo Niki. Lu pada udah cover bener-bener semua yang ada di otak gue. Kotor bener banget. Banyak homeless. Itu yang gue notice sekarang ini. Apalagi kalau misalnya lagi winter tuh orang-orang di Subway. Iya. Semua station gila. Sampai buat rumah di Subway gila. Gue sampai kayak And sometimes it looks comfy too. Kayak they have like stacks of bed. Jadi kayak berasanya kita jalan tuh kayak anjing ini living room mereka. Kayak gak enak nih. Tapi orang New York nggak peduli aja, jalan aja semua. Iya. Nggak ada yang kayak Iya. anjir itu apaan? Gak ada. Jadi tiap hari di New York selalu ada kejadian gila sampai kita udah kayak We're numb. kita numb tuh. Nonchalant aja. Just kayak kita udah gak peduli, kayak mau ada orang teriak-teriak depan gue, mau ada orang kayak bugil depan gue cuma kayak oh iya. Asalkan mereka nggak nyentuh kita ya udah. Iya, asalkan gak ganggu gue. Life goes on. Orang bener banget. berapa bulan yang lalu? 2 bulan yang lalu kan ada yang dibakar di Subway. Iya. Cewek lagi baring She was asleep. dibakar sama orang Guatemala. gila banget ya. That's so Terus crazy. diliatin sampai mati. Itu menurut gue gila banget. That's so crazy. Banyak orang sakit juga sih di New York. That's Kayak in a way di city juga overstimulate kita semua. Jadi yang lu bilang kayak ada apalah, kita udah gak peduli banget karena Iya. hari-hari udah numb gitu. Iya. dimana mungkin di tempat lain itu kayak ini gila banget, tapi di New York kayak enggak, ini hal normal gitu. Iya. Iya. Kayak gue berasa banget itu yang tadi lu ngomong kayak orang gak pedulian gitu. Apalagi kita kan dari Eropa kan. Pas kita iya Beda banget. Selalu gue kalau lagi traveling tuh pas balik New York kayak anjir, ini orang-orang kenapa Kayak jutek banget perilakunya kayak begini. Kayak kurang warm gitu. Cuman mereka baik sebenarnya. Iya, jadi gue bisa terima-terima aja. Iya. Tapi dari semua cerita lu pada kayak kotor segala macam apalah New York. Menurut kalian bagi orang yang mau pindah ke sini worth it nggak? Would you recommend Buat someone apa dulu? to live here? To live? To For how long? Oh itu pertanyaannya ya. For how long do you want to stay here? Kalau lu bisa content being with yourself, kalau misalnya lu nggak punya kayak friend group, even though you have a friend group kan lu nggak ketemu mereka tiap hari kan. Iya. Kalau lu bisa content being with yourself dan kayak apa ya, kayak ada sesuatu yang lu kejar gitu, kayak lu mau kerja lah, mau apa, Sekolah. ada ambisi, lu pindah ke sini bukan cuma kayak oh gue cuma pengen pindah New York, tapi nggak ada tujuan. Menurut gue itu lu bakal jadi gila lama-lama. Tapi kalau lu ada kayak tujuan yang jelas, terus pindah New York, lu bisa tahan sendiri, ya bisa kayak. Iya, gue agree sama Niki. Tapi kayak menurut gue walaupun jorok dan sangat unsafe ya tinggal di sini, I would still recommend it sih to anyone. Karena menurut gue there's yang tadi lu bilang gitu, there's just nothing like New York. Kayak lo gak bisa compare it to any city kan ya? Nggak ada kota ini. Gak ada. Kayak kota. there's nothing even close gitu loh. Menurut gue tuh kayak bayangin lu tinggal di SCBD doang gitu nih. Tapi like the whole city is like that. Menurut gue the closest is that. Karena you can walk anywhere. Kayak Jakarta is definitely udah off the list. You can't compare it to like any like manapun di Jakarta. Kayak orang bilang kayak Singapore. Kayak
Gak juga gitu loh. Bosan. Iya, gak juga. Bosan. Jadi kayak yang paling mirip tuh London. Kayak London, I was just in London. Iya. Itu pun Lebih. gak beda. Itu kan gak sama. Karena London tuh gede New gitu. York tuh London on steroid. Iya, itu. Basically. Kalau London tuh gede, jadi kayak there's still like patches of area yang sepi gitu. Sedangkan kalau di New York, if you're in Manhattan, semuanya tuh kayak gak tau nih orang tuh dari mana gitu. Ngerti Iya. gak sih? The way I describe it is Yeah. like melting pot, like everyone is here. Yes. Every culture, every kind of food, everything Wah, you need iya. is like all in one in New York. Kayak nggak pernah bosan aja sih sebenarnya. Iya. Kayak semuanya lu mau perlu apa aja ada gitu. There's always something to do juga. Ada juga yang gak suka. Jadi kayak preference gitu kan. Iya. Ada orang gak suka New York. Tapi kayak di umur sekarang ini apa hal paling penting sih dalam hidup lu tuh? Kayak what's your long term goal? What's the start? Kayak kita kan ngomongin New York segala macam. Iya. Would you see yourself long term here, Oh. building family here? No. What's your move kalau misalnya nggak di New York mau ngapain dan lain-lain? I feel like kalau misalnya building family and you want to live in New York, it's not for everyone juga sih. Itu menurut gue jauh lebih susah lagi. Bayangin lo punya anak atau baru lahir, atau misalnya kayak ya umur 1-4 tahun lah tinggal di New York. Gue gak bisa bayangin sih. Gue aja jalan sendiri di New York tuh ada kayak perasaan was-was, ngerti gak? Itu bayangin Kayak- lu dorong troli. Iya, Troli anak. dorong troli sama anak lo, terus kayak gak usah malam lah, kayak jam 8 malam aja. Gak usah kayak midnight gitu, kayak udah malam aja, lu ngerasa takut banget pasti. Iya. Kayak, Tapi kalau buat build a family, not just New York, kayak the US in general, California oke lah. Seattle gitu. enggak juga sih. Karena kayak you know what people say about like about having a family, it's like it takes a village. And then menurut gue, and for me, personally, my village is back home in Indo gitu. Widih. So like, I'm gonna be where my village is. It's like my people ya. gitu. Karena kayak about everything lah nih, kayak education, healthcare, kayak it's just not really nice Really? for a family. I don't think so. Tapi comparing US versus Indonesia kan, tahu sendiri Indonesia is the third world country. Education tadi lu ngomong kayak Unless, lebih bagus. enggak, kalau misalnya you want to build a family in the US, in New York lah, you need to be in a certain income bracket to be able to support your wife and to be able to support your children. Iya. Kalau misalnya istri lu nggak kerja, itu lu, I think you need to be like at least a director or a VP to be able to live kayak comfortably in New York. Menurut gue emang lebih financial, masalahnya lebih ke financial sih. Yeah. Karena kayak, I mean kayak, you know how the healthcare works here, right? Just everything's so expensive. Terus kayak education kayak, kalau kalian sering lihat video di Instagram gitu, kayak orang ditanya di jalan kayak, like of just common knowledge, kayak it looks fake, ngerti gak sih? Kayak you can't be that dumb, but they are that dumb. Mereka bener kayak, gak usah orang jalan deh. Kemarin lihat yang ini nggak? Gue lupa kayak yang someone yang mau dimasukin ke kabinetnya Trump disuruh nyebutin ASEAN countries. Dia sebut di TikTok ini. Singapore, Japan, Korea. Coba, itu selevel kayak mau jadi kabinet presiden, boy. Iya. Kayak, dan lu mau anak lu tinggal di, it's just crazy. Iya. Kayak just like, I mean it's like udah a joke globally gitu loh. Like, the US education system jelek. Jelek. Kalau menurut gue yang dari kayak other than like the universities ya, kayak the public school tuh jelek gitu. Public school jelek dibanding Indonesia gitu, contohnya mat ya. SMA kan They're kita so- udah they're- belajar kalkulus. They're so behind. Mereka belajarnya algebra di SMA. They're so behind. Ya makanya pas gua community college juga gua kaget banget. Ini kok masih belajarin Iya. soal yang kayak Yang kita udah belajar di SMA. lama banget gitu. Iya. Oke, Iya. that's so interesting. Makanya gue selalu ngeliat kalau misalnya orang punya anak atau family di New York, kok bisa ya kayak anaknya tuh ditaruh sama suster, kayak banyak banget gue sering lihat tuh di taman-taman kayak banyak orang Indo atau orang Filipina yang jadi suster Iya. anak-anak gitu. Terus udah ditinggalnya, jadi kayak anaknya basically ya nggak ada grow up, nggak ada parents karena sibuk kan, yang tadi lu bilang harus kerja berdua. Sama di Indo juga banyak yang punya mbak kan. Ya cuman kayak yang tadi balik lagi tadi ke financial gitu. Kan gak semua orang bisa afford, Ya, jauhnya lebih mahal, lebih mahal. gak semua orang bisa afford buat ada yang jaga kayak for like the whole day. Yeah, and to build that life or like
certain financial standards, it will take us years. Iya. Jadi kayak ya belum lu saving, belum lu kayak Hmm. naik promosi karir lo apa-apa. It will take years before you actually think that I can afford this salary Like, buat my family. Raising a family in Europe, Hmm. but unless you have fuck you money, it's not wise. Yeah. Like, because to have a car in New York, okay, first of all, car kan gak murah. Tapi di New York punya mobil kayak teman kita kan punya mobil si Kinan. Parkir aja sebulan tuh Tapi- udah hampir seharga rent Iya. buat parkir doang. No, tapi he's lucky that dia bisa street parking. Iya. Tapi untuk most people Buat yang most- Kalau yang kayak harus garage itu kayak Itu Iya. mahal banget. $100 per Bulan tuh Buat rent mobil. di state lain. iya. Dan itu buat mobil lu doang. Gue bayar di Philips gitu kayaknya per bulan. Serius Iya. mobil. Gue dulu Enggak. Oh, Rent. rent. Rent gue juga dulu dibayarnya 700. Makanya rent gue 500 dulu pas di Seattle. Ya itu makanya. Gimana? $500. Iya. Memang New York tuh different. Gila. Kalau misalnya New York sih, income lo harus benar-benar stabil sih baru lo bisa pindah New York sih. Dan juga kayak apartemen gitu. Lu mau beranak mana muat loh. Iya. Unless lu punya kayak 2 bedroom, 3 bedroom. Iya, harus. Dan kayak tinggalnya misalnya di neighborhood yang lebih bagus, yang Upper East Village atau Upper Tapi- East Village lah. House Upper East, Upper Upper East. East Side, Upper West Side yang dekat Central Park. That's a nice area to live in and grow family. Cuman kayak Rata-rata orang malah pindah ke New Jersey loh buat their family. Itu Jadi tinggalnya di New Jersey atau LIC, Long Island City. karena they want more space, More space, more safety Iya, gitu. affordable juga. Ya. Cuman ya ke kota jadi jauh. Dan itu bukan di Manhattan ya, buat orang yang nggak tahu. Itu kayak di Nyebrang. nyebrang sungai. Jadi kayak Manhattan di tengah, ada sungai 2 di kiri kanan. Habis itu Jersey di sebelah barat. Habis itu LIC di sebelah timur. Iya gila banget gue tiap kali kalau misalnya ngobrol sama coworker gue dari Jersey kayak 2 jam ke kantor, gila. Iya. Kayak pikir kayak gue privilege banget bisa cuma jalan 20 menit ke kantor. Anyway, Busway. Apa hal yang kalian paling suka dari New York? What's your favorite thing to do in New York? Dari New York. I would say it's the ability to just walk anywhere. Oh yeah, I was gonna say that. Walk anywhere, Yeah. anytime. Kayak, dan pertama itu, in New York, we have everything gitu. Ya nggak sih, kayak in terms of like stores, retail store gitu, kayak we literally have everything. Dan semuanya itu, kalau kalian tinggal di Manhattan, it's like within like 30 minutes subway ride kemana-mana. Iya, benar. Ya. And I think, again, it's something that you can't get anywhere else. Dan jalan Gitu. tuh juga nggak bosan. It's a very walkable city. Kayak lu di semua kota lu bisa jalan kemana Yeah. lu mau. Tapi lu jalan misalnya di LA, di Jakarta gitu. Jakarta lu bisa masuk got, jadi Yeah. lu jalan kaki gitu kan. Terus kayak Kayak nggak walkable. lihat apa juga gitu loh. Iya. Ini kayak there's always something happening in the city. Terus menurut gue kayak we're so lucky. We always get the cool stuff. Kayak yang kemarin yang Jenny yang launch the Gentle Monster. Mm-mm. Kayak only 3 cities I think got it, kayak New York, LA. Terus she went here gitu loh. And like semua orang selalu bilang kayak New York always gets everything. In terms of like kayak gitu, kayak yang just like the Yeah. cool stuff like that, we always have it. Misalkan kayak tour apapun, kayak kita nggak perlu takut kayak our city's not gonna be on the tour list, because it's gonna be on the tour list. Yeah. Kayak nggak mungkin dia akan New York gitu. Ya basically New York it's the center of pop culture sih. Kayak kita banyak banget ada acara apapun, event, festival. Ya festival sekarang udah banyak di luar di US bagian lain sih. Cuman kayak New York pasti nggak ada habisnya. Kayak lo minggu ini keluar cabut kemana sama teman-teman lo, minggu lain bisa cabut lagi, minggu depannya cabut lagi, itu nggak bisa habis. Cobain restoran baru, cobain kayak tempat jalan-jalan baru, sightseeing baru, activity baru, Iya. itu banyak banget. Lo mau cari, misalnya lo mau ngedit ya, lo nyari berbagai macam kelas buat ngedit, kayak making flowers lah, mau kayak making perfume, mau kayak Candles. candle Ceramic. baking, ceramic, apa-apa, semua ada. Iya. Kayak nggak habis gitu New York. Ya itu yang bakal gue kangen. Gue kangen sih, Pak. Iya. Dan karena it's like very walkable, everything is like super close since New York is very tiny. Kayak ini juga something yang kayak lu pasti kangen banget kalau lu pulang ke Indo. Kayak di Indo tuh lu sehari ya. Menurut gue tuh maksimal you can do like 3 things or 2. Karena lama di jalan gitu di Jakarta. Kayak ke kantor aja tuh kayak commute-nya tuh kayak orang dari Jersey gitu loh. Dan rumah gue kayak dari rumah gue kalau gue magang di SCBD itu cuma kayak 20 kilo.
Tapi it would take me like an hour in the morning and like 2 hours sorenya. Kan it's just you waste so much time di jalan itu. And it's something yang kayak you don't really experience here. Kecuali lu nyetir di New York. Which kita dikit banget, cuman kayak one in our friend group yang ada mobil. Jadi you just get so much your time worth more. Gitu. Gini deh, Berantem. gue ada pertanyaan. Tadi lo ngomongin tentang date. How is the dating scene in New York? As a single man, a single young man. It's brutal. It's brutal. Oh, here. Elaborate. You all entitled. Come on. These girls, they're entitled. Oh ya? How so? Soalnya gue in relationship, so I never really got experience. Contoh ya, kemarin gue ke Eropa, gue ngobrol sama cewek tuh gampang banget. Mereka beli minum sendiri. Terus mereka bakal Nggak dibeliin. stay with me the whole night. Ya, baik kalau Di di New York, ngajak ngomong bentar. Harus beli minum. Abis itu Abis itu kabur. Gimana? karena anjing. Iya. Emang kadang-kadang gimana ya? Cuman ya kayak I feel like the dating scene in New York, the pool is very large. Orang-orang tuh punya banyak opsi, literally. Kayak buat kayak to see someone better than you gitu. Rata-rata kayak gitu. Ya, habis itu mereka mau cepet gitu langsung Iya. kayak tak lu maunya. Kalau enggak skip langsung next gitu. mantan dewa satunya, mantan dewa yang keberapa ya? Gimana tadi lanjut? Coba tolong dijelasin, tadi kita lagi nanya tentang dating scene di New York. Tadi kita lagi mau nanya Dewa, pengeluaran sekali date itu berapa? Iya, Iya. penasaran deh. Penasaran, soalnya gue juga sama kayak Edward, kayak the whole time I was here, I've been in a relationship. Jadi gue nggak tahu, kayak kalau Nggak date pernah tuh, liar. iya nggak pernah, we're never out there, gitu, exploring things. Ayo, jelasin. Gimana sih kayak ujian Sama. Jadi kayak mungkin sebelum itu gue bakal ngomongin sedikit kayak why do I think kalau misalnya lo di New York lo LDRan tuh menurut gue paling sampah atau paling gak make sense lah. Jadi kayak lo kalau pindah ke New York itu tuh kayak buat apa LDRan gitu, kayak di sini tuh lo mau nyari cewek atau misalnya nyari pasangan tuh gampang gitu, maksudnya kayak lu bisa ketemu orang baru, bukan gampang maksudnya kayak gitu. Maksudnya kayak lu bakal ketemu banyak orang baru gitu. Enggak, lu udah bilang gampang. Ya kalau ganteng kayak lu gak apa-apa. Buat lu gampang. Oke, bukan gitu maksudnya. Kayak ya kan lu ketemu orang baru, jadi kayak lu bisa kenal orang, habis itu kayak lu mungkin diajak jalan sama orang gitu, masih lebih make sense gitu, ngerti nggak? Iya. Kalau misalnya lu long distance atau misalnya kayak lu pacaran New York, itu tuh kayak tempat yang lu datengin tuh banyak gitu. Iya. Kalau lu pacaran New York kayak seru aja gitu, kayak lu pacaran lagi di New York gitu. Tapi kalau misalnya lu LDRan, ngapain lu tinggal di New York tapi diem di kamar, teleponan sama cowok lu atau sama cewek lu? Siapa yang LDRan di New York? Ini ngomongin diri lu sendiri. Oh, Ini dia ngomongin gue tau. Enggak. Ini kayak in general aja. Menurut gua kayak it doesn't make sense. Gitu. Menurut lu gampang. Apanya? Mana hasilnya? Gampang apanya? Gampang yang cewek mana? Sekarang masih single. Nyari cewek gampang, pacaran sulit. Oh ya, Itu beda ya. Iya kan? Maksudnya kayak lu jalan dan kenalan sama orang tuh gampang banget di New York. gampang. Kayak orang actually di cafe kayak lu kenalan sama cewek jauh lebih gampang padahal lu kenalan sama cewek di Jakarta. Lu bisa bayangin di cafe lu nyamperin cewek kayak, boleh kenalan nggak? Orang Sekalian. Ada yang kayak gitu. Lu. Enggak. Ya terus siapa? Ada aja. Ya, Maksudnya, tapi ya dimanapun menurut gue lu gampang kenalan sama orang. Asalkan lu mau ngomong dulu, terus lu di reject juga. Ya udah. biasa lu kenalannya gimana? Iya, coba. Nah, Gue belajar dari pengalaman teman-teman gue di sini. Teman-teman gue main dating app. Jadi kayak ya maksudnya kayak orang ketemu, chatan berapa kali, terus ajak jalan, minta nomornya ajak jalan gitu lah. Dan orang masih lebih gampang seperti itu daripada kayak lo kenal lewat Instagram. Betul. Rata-rata Gue kayak punya gitu. cerita Dewa dating app-nya. Wah itu kan dia di rumah gue. Kita lagi nonton nih. Lagi di sofa nonton gitu. Tiba-tiba dia kayak, tau nih susah banget dapet cewek gitu, nggak, not worth it. Gue orang kayak gitu lah. Nggak, pokoknya kayak lu Kayak gitu. you were swiping, abis itu kayak ini kayak not going anywhere gitu loh. Terus you know the sound your phone makes kalau lu kayak Face ID Apple Pay kayak ceting gitu. Terus tiba-tiba
kita nggak TV itu bunyi cacing. Pas gue nengok dia bayar Hinge Premium. Enggak, for context. Semua teman-teman gue waktu itu lagi jalan-jalan ke Eropa. Jadi di antara 19 of like or like 15 of my friends, they're all gone away from New York. Jadi yang di New York gue doang 2 minggu. Dan karena kayak gue tinggal sama roommate, gue kayak sering sama teman. Jadi kalau misalnya kayak teman-teman gue cabut kan gue masih sendiri. Berat. Iya. Gitu kan? Iya. Maksudnya kayak it's nice to make new friends. Itu ya justifiable lah. Mhm. Balik lagi ke harga date. Iya, Pengeluaran date. Wah, Jangan. emang gak ada yang pernah beli Bumble apa sih namanya? Bumble Premium? Enggak ditanya apa, lu jawabnya apa? Gue ngerasa berdosa aja beli. pertanyaan simpel banget malah sampai ke hints. Pertanyaan cuma berapa pengeluaran lu pas ngedate, lu sampai temen gue Ini kemarin pertanyaan kayak makanya gue pengeluaran atau beli subscription? tadi pertama-tama kan pengeluaran. Enggak, kita kan maksudnya kayak gue mencoba jelaskan kayak Backstory-nya. iya, giving Kalau jadi nyeleweng. yang nyeleweng kan gue. Ya udah sekarang lu kalau date lu spend berapa dan apakah kan kalau di Indo kan ekspektasinya tuh kan cowoknya bayarin semua. Kalau di US tuh sama apa enggak gitu loh. Rata-rata harusnya sama sih. Maksudnya kayak Iya. the idea of kayak lo ngajakin cewek ya, lo yang bayarin gitu loh. Kecuali kalau misalnya cewek ngajakin lo, kayak lo mungkin kayak bisa flex. Maksudnya kayak Bagi dua. sway it buat kayak bagi dua atau gimana. Tapi ya harusnya ya cowok bayar gitu loh. Jadi berapa? Jadi tergantung lu ngapain. Coba ngapain. biasa ngapain kalau Misalnya lu pas ngapain abang- Din? Jadi di New York tuh aktivitasnya ngapain dan biasa bayar berapa? Jadi ya biasanya tuh kayak misal lo makan dinner gitu. Rata-rata bayar kayak 100-an. $100. 100. Mahal juga. 2,6 juta. Iya. Itu kayak Ini ya, kita kan judge. We ini listen, we judge. a proper We listen. dinner gitu loh. Oke. Terus ntar lagi. A proper dinner. Kalau misalnya kayak lu bisa aja atau kayak lu minum kopi. Itu lumayan murah minum kopi atau kayak cari bagels. Di New York kan kayak oke banget tuh Iya. cari bagels. Apalagi Nih ya, kalau mau gratis ngedate di New York ke museum. The Iya. Met. ya bisa. Iya. Itu kan sebuah activity. Cuman kayak nggak semua orang kadang-kadang kita harus ke Iya, museum benar. gitu. Kalau misalnya ini yang lebih universal kan kayak lo cari boba gitu misalnya. Ya. Habis itu kayak apa lagi? Ya maksudnya kayak antara makanan minuman ya itu paling make sense gitu. Atau misalnya kayak lu misalnya udah second date, third date lu mau kayak ambil kelas-kelas yang kayak tadi gue bilang. buat parfum lah, buat kayak rangkaian bunga lah, atau kayak Pernah nggak lu lakuin? enggak pernah. Karena jujur itu takes longer time sih. Daripada lo kayak cuman kayak coffee chat doang misalnya. Kalau coffee chat doang kan kayak So professional. Iya. sejam doang kan? Maksudnya kayak sejam doang. Habis itu kayak lo kalau misalnya you don't feel the sparks then Lu you bisa. can always like cabut. Iya. Paling aman berarti coffee Iya. date ya. And biasanya less kalau misalnya dating di luar negeri atau misalnya kayak di New York lah, less committed than the one in Indo menurut gue. Lo kalau di Indo lo harus ngechat cewek tuh kayak 2 minggu, 3 minggu atau baru ajak jalan itu gimana. Terus kayak kalau misalnya lo di US ya lo berapa kali chat harusnya kayak lo udah bisa ajak jalan gitu. Dan karena orang-orang di New York basically they wanna see them before they actually like wanna build something. Maksudnya kayak lu mau ngobrol terlalu lama gitu sama mereka. Ngerti gak sih? Ini orang bisa catfish lah kadang-kadang kayak mukanya nggak sesuai sama apa yang Itu paling males. ditampilin. Itu paling mager banget sih. Gue pernah di catfish sekali kayak gue ngerasa rugi sih. Enggak cuma kayak ya Rugi karena lu bayar Hinge Premium. kan kayak gue expect-nya ini kenapa yang datang kayak diskon gitu loh. Cuman ya nggak, maksudnya kayak mungkin orang juga ngerasa gue kayak gitu kayak mungkin di foto gue lebih oke. Oh iya bener. Kurang. Lu gak mikir, cewek juga mikir Iya. lu diskonan bisa, pas datang. Kasih foto yang jelek aja ada sekalian. Dari expectation-nya rendah tapi Iya, pas cuman ya datang udah ganteng. ya ada idea of it kayak gitu apa ini. Tapi lu pada lebih suka Indo atau US sih? Be honest, like in general, if you can like compare it, So hard to choose. US. US, Iya. Kan ujung-ujungnya mau pulang mas. Freedom. kecuali dia. Oh dia, iya coba dia. Iya. Freedom soalnya. Can do anything. Free speech. Ya itu juga udah gak jelas. Sebenarnya US lagi ngaco banget sih sekarang. Dengan
semuanya, presiden barunya, biarpun buat bisnis bagus, Trump gila sih. bagus, Trump gila. dan apa yang Elon Musk lakuin pas Elon Musk gila banget. inauguration. Tapi dia bilang itu bukan kesengajaan. Dia autis. Nggak, emang bener, katanya memang dia beneran autis. Tapi kayak dia do that willingly, kayak sadar dong dia apa yang dia Iya. lakuin. Gitu. Mungkin gue merasa dia terlalu kayak excited gitu kalau lu lihat dari video-video dia kayak 2 kali terus tiba-tiba dia mungkin nggak sadar langsung kayak dia gitu. ngaco banget. Berarti subconsciously Kalau dia lakuin kayak 3 kali nggak sih? Dia gila kali. Twice. 2 kali. Ke depan sama ke Dia belakang. Really? Hmm. Oh yang di sini habis itu belakang. Iya. Iya. Ya. Menurut gue kayak dia mungkin mencari perhatian atau support dari kayak that certain wings lah, ngerti gak sih? That certain supporters. Tapi dia pasti dan dia Makasih. bilang sendiri itu dia nggak sengaja mau refer Nazi or anything. Yeah. I mean, yeah, obviously he would say that. Yeah. Right. Anyway, there's nothing like home. Yeah. It's cheesy, tapi it's true, ya nggak sih? Kayak we've been here for so long. Kayak, as much as we like this country, kayak dan bilang kayak, oh, kayak freedom of speech, kayak beli barang bisa dibalikin. Itu gila banget sih. Nilai plus sih. Tapi tetap kayak, kalau lu pulang ke Indo tuh kayak, Nyaman. iya, kayak, ya you're home gitu loh. Benar. Itu. Tapi menurut gue ini dilema yang kayak, pasti kalian semua juga ngerasain, itu, kalian terlalu Indo di sini, tapi terlalu like foreign di Indo. Iya. So you're in this like awkward middle like space. You really don't know like where which Side. like side you belong to. I mean, kayak, obviously kayak you don't belong here, but also you don't feel like you belong home. I Iya. think it's something that nanti pasti lu juga harus kayak deal with it pas lu pulang ke Indo. Yeah. We have to adapt again, all over again. Yes. Tapi the fact that we grew up and we born in Indo kayak it's not gonna be a problem, kayak bukannya kita belum pernah di Indo gitu loh. Jadi ya menurut gue it's a matter of time aja once we adapt. Adjusting. I Interesting. think it's gonna be good. Yes. But without going into like details and the weeds of it, lu pada bakal ngapain kalau di Indo? Makan. No, like in long term, man. Bukan makan. What you gonna Long do? Like term. without going into details, like ya kalau misalnya gua when I get back to Indo, Please get into details. Bikin sesuatu. I wanna travel dulu. Hmm. Like I wanna travel from Sabang to Merauke. Oh iya ya. Kayak mungkin sendiri atau sama Gue ikut boleh. Boleh. Lu pulang kapan? I'm going. Gue ya sebelum lu harusnya. Ya udah ntar kita ketemu di Sabang. Atau lu Sabang Merauke itu teman tengah. di Manggarai aja ya, stasiun Manggarai. Iya, wait. Dewa nggak tahu di mana. Do you know where that is? Jakarta. Yeah, where in Jakarta? Gue juga nggak tahu deh. Gue salah 100. Nah, tapi gue pengen banget nge-explore Indonesia. I think Indonesia is underrated and really beautiful. Kayak apalagi tempat-tempat yang pelosok. Jadi ya, that's my goal. Gue really excited to explore. Kayak hobi-hobi lama gue mancing, hiking, nature, which we can't find here in New York. So, that's That sounds Yeah. fun. my plan. Iya. Indonesia underrated sih. Kayak banyak banget yang belum kita lihat mungkin ya. Iya. Kayak Papua gitu tuh cantik banget. Sumatera. Gue nggak pernah sih. Sumatera, Really? Sulawesi gitu nggak pernah. I've been to all of the 5 big Di islands. pulau. Iya. The Pulau. I have. Oke. Tapi kayak long termnya, ini short term berarti kan langsung balik. Ya, Kayak lu, you want to do that like before you start like work. being Right. serious atau apa gitu ya. Gak tau sih, kayak Belum tahu. Because it's soon kan, kita it's actually very soon. Walaupun dia peep, it's very soon. Like what I have in my head right now is just I'm gonna work corporate job. That's all I know. Gue bahkan gak kepikiran mau like travel gitu. Oh, you want to work in corporate? Iya. Okay. Karena kayak emangnya lu gak mau work in corporate? You wanna build something of your own? Maybe. Kayak maybe this is an excuse, tapi kayak I don't come from a family that has built anything. Jadi kayak it's just like the idea of having to build something from the ground up tuh it scares me gitu. Dan kayak I don't have the guidance yang would like tell me what to do or like it's okay to fail.
Karena dari dulu dari bokap gue tuh it's just always selalu very conventional, kerja corporate, climb up the corporate ladder. So it's boring. I think I'm just gonna do that That's so interesting. for now. Lo ngomong kayak gitu, because I think family really influence how you approach How you things. see life. Kayak gue justru family gue comes from like entrepreneur. Sama. Malah jadi di encourage untuk take risk. Kayak bukan yang nggak boleh kerja corporate, lu kerja boleh aja. Cuman kayak di Build encourage something. untuk kayak gagal nggak apa gitu. Yeah. So, that's really interesting Yeah. perspective sih And to hear that. I just never had that. Kayak I grew up kayak ngelihat my dad tuh ya kayak kerja kantor gitu. Kayak makanya ya it's just like very different upbringing. Makanya kayak kalau kayak gue ngeliat kayak like my friends my age sekarang yang Jakarta banyak yang kayak bikin cafe, bikin bisnis gini. Terus gue kayak how do you even start gitu. Gue nggak kayak bener kayak kalau lu suruh gue coba outline how to start a business gitu di kepala gue kayak blank. Kayak Just like, start. It's like how do you even start? Like if kayak you don't know, ask people around you who knows. iya, cuman kayak menurut gue it's more than just the knowledge, tapi also like the mindset, mindset and like Gitu-gitu. iya kok ke confidence itu sih, ya karena yang tadi Edward bilang kayak dia kayak he grew up with a family yang bilang take risk, do that, it's okay if you fail. Sedangkan gue kayak just never had that. Gitu. Makanya kayak gue gak pernah kepikiran kayak mau bikin sesuatu. If you guys can like get dinner with anyone in the world, what celeb, who would it be? Atau any public figure, dead or alive? Who would it be? Jawaban gue coba deh. 17. Serius? Scoops. Iya. Let's settle this one time for all ya. Coba Kan ikut audiensnya banyak nih kalian yang nonton ya. Coba kalau yang nggak tahu 17 Scoops, Google sekarang. Apakah mirip sama dia? mirip sama Komen Niki di kan? bawah. Bukan Komen di bawah gue ini. yang bilang. Actually Pacarnya dia yang bilang sama Clara Uy. Ya pokoknya jawaban gue itu. Gue tau mau sama siapa, boy. Kalau yang personal gue mau sama nyokap gue dinner. Gue kira lu mau jawab. Soalnya dia udah gak ada kan. Tapi kalau public figure, lu tahu pasti ya. Tahu siapa? Kobe Bryant. Di kepala gue. Baca pikiran gue sekarang. Siapa? Ler, goblok kalah anjir. Gue gak even kepikiran. Gue liat mata dia langsung kayak It's some inside jokes right here. Orang rasis. Screenshot Ini muka orang rasis. Kalau di Indonesia kebukin aja. Bercanda ya. baru ada mass shooting kan? Serius loh? Oh, iya. Ada mass shooting? Kapan ini? Sebenarnya tiap hari itu terjadi. Kayak dulu gue download app apa sih yang bisa Citizen itu. Gue hapus karena gue stres banget. Notifnya datang mulu. Itu jujur gue hapus karena gue stres banget. Karena suka ada kayak stabbing 2 blocks away from me. Gue kayak Shooting tiap berapa menit ada stabbing, ada shooting, terus ada satu Iya. kali ini paling lucu nih. Man throws feces at apalah 57th Street atau iya gue hapus karena lempar tahi. itu bikin gue jadi makin parno for no good reason. Iya, gue juga udah. Gue pernah orang berantem di subway, bener kayak di belakang gue persis. Cewek pakai pisau, Lah? udah gini-gini cowoknya. Sepele banget, woy. Cowoknya masuk. It's like a pack subway. Cowoknya masuk, kesenggol lah si cewek ini. Cowoknya nggak bilang sorry. Sebenarnya terus ceweknya kayak, lu kayak bilang ini lah. Terus cowoknya kayak, orang nggak I didn't mean to. Terus cowoknya kayak, tetep aja. Gue kayak bickering, kayak anak kecil gitu. Jadi itu ceweknya pull out a knife. Terus gue kayak, bener right behind me, ngerti gak sih? Terus udah pakai knife, si cowok ini masih jawab gitu loh, kayak ngeyel, ngerti gak sih? Gue kayak, how are you not scared? Nggak kayak egonya terlalu gede untuk minta maaf gitu loh. Akhirnya kayak cowoknya masih pakai pisau, terus kayak we're like coming to a stop, terus cowoknya bilang gini, I'm stopping here. Gue kayak, you shouldn't say that, just like no one cares. Terus cowoknya kayak, I don't fucking care. Terus cowoknya kayak fine, terus dia pergi. Gue kayak nonchalant banget. bener, ngerti gak sih? Like it's so casual. Kayak kalau di Indo sekarang udah pada kayak tiarap serem gitu kan ya sih. Jadi kita kayak the whole car itu cuma diem aja. Nggak ada Gak ada yang peduli kan? Gak ada yang ngelerai gitu loh. Gue kayak, should we stop this? Gue kayak, That's so New York ya. kayak orang jelasnya kayak gak mau put their own safety at risk. Ngelerai orang gak jelas gitu loh. Remind their own business. Iya. Gue actually pernah dipukul pakai balon. Jadi nggak Lucu. nggak beneran. Gue ada batas kan? gue jalan kayak mau ketemu siapa gitu.
Abis itu kayak ada kayak anak-anak SMA, cuman kalau misalnya anak-anak SMA di sini kayak semua kelihatan lebih tua, kayak masih kayak lebih kayak ngerti gak sih? Terus mereka dia tuh ada satu orang pakai ada balon, megang balon kayak gini, terus dia mukul gue, terus gue kayak mau bilang kayak what the, cuman kayak ya gue mau ngapain anjir, mau mukulin balik kayak gue bisa kena it's just weird, cuman kayak menurut gue kalau orang itu kayak do that to someone yang kayak untung dewa gitu, kayak mentally stable. Lo kalau orang yang kayak cewek yang Bobby Soe itu apa ditusuk, ya nggak sih? Iya, cuman masalahnya kayak mereka juga masih anak kecil gitu pada konteksnya. Kalau misalnya kita lapor polisi juga kayak aneh, ngerti nggak? Kayak tapi anak kecil mukulin lu. Dia pakai balon doang. Makanya kan kayak lu bingung, gue bingung mau ngapain, kayak mau kesel cuman kayak nggak bisa kesel juga. Kayak bingung aja kayak what happened gitu. Tadi tahan posisinya Deo. Kayak drama banget. Kayak drama shit banget. Thanks, Deo. Epic banget, gila. Tuh fansik Deo. Iya. Makanya gue selalu di-remind kayak nggak worth it gitu loh. Kalau misalnya lu get into problems with orang gitu. Apalagi di Amerika gitu loh. Kayak with guns being publicly available to purchase. Kalau misalnya lu mess up with the wrong person, bisa ditembak atau gimana. Kayak di Indo aja, gue juga takut sebenarnya kayak tiba-tiba lu berantem di jalanan terus orangnya ada air keras siram muka lu kan kayak apa sih, nggak worth. Gue mau cerita dikit. Jadi teman gue di Philadelphia. Jadi teman gue di Philly waktu itu pernah digebukin sama anak kecil, bukan anak kecil, sama anak SMA. Jadi itu kalau misalnya kalian mau cari visa, katanya tuh lu udah bisa dapet green card atau apa gitu deh. Serius, kalau digebukin sama orang, maksudnya kayak lu bisa dapat green card kalau lu either a victim or a witness of a crime. seriusan, Lu bisa dapat visa. Bisa di US. Lo mau suatu crime gitu. Iya. Temen gue udah sampai proses sama lawyer, tapi dia waktu itu akhirnya pulang Indo. Tapi waktu itu gue lihat di tempat gue di Philadelphia itu kan kayak sekolah tuh banyak banget shootings apa-apa. Anak-anak SMA nakal lah, mereka punya motor trek-trekan atau gimana. Terus dia siang bolong digebukin aja. Gila. Di depan AMC, di depan kayak movie theater gitu. Lu kuliah di Philly tuh di Kemayoran. Ada Abang tuh banyak kayak gitu. Abang kan semangat ada ini. Gue selalu bilang itu sekolah, gue setiap mau ke sekolah tuh kayak main PUBG anjir. Kayak gue ngeliat kiri kanan orang nembak-nembak kok. Tapi bener sih, dulu apartemen dia tuh bener serem banget. Iya, dia super pernah tahu. Kayak you would just hear, kayak dulu ketika kita pergi malam kayak ke rumah teman itu, sebelum pulang kan misalnya lu kita cek subway, ini mereka tuh ngecek ada syuting nggak? Iya. Dan like itu gue bener kayak email gue selalu flooded sama itu. Gila. Gue shock banget. Berapa ratus gue shock banget. Gue bener kayak gila banget. Kita lagi mikir kayak should we walk or Uber? Bentar gue cek dulu. Gue cek harga Uber. Lagi ngecek ada news. Gue kayak ini kalian sedih banget sih. Iya. Seriusan. Apalagi Philadelphia, it's crazy. Iya. Cuman di Philadelphia banyak orang Indo. Kayak sampai dibilang kayak apa sih namanya, Kampung Surabaya. Iya. Ada gereja Indo juga. Orang Indo banyak. Cuman ya kayak ya banyak juga kreatif daerah sih. Di New York juga kayak yang di atas Bronx gitu lebih bahaya, lebih banyak syuting, lebih banyak kayak orang dibacok. Di Columbia dulu sering gue orang dibacok. Seriusan. Dapat email gue kayak ada yang dibacok di jam berapa gitu di kampus, di dekat kampus gitu-gitu. Biasanya di atas 100 itu kayak udah mulai was-was kan lo. Kayak di atas 100 street. Iya, di atas 80. 125, 80. Gue udah 80. Enggak, menurut gue di daerah Kolumbianya masih aman. Tapi Columbia juga cuma a patch of dari kampus. Kecil banget sih. Udah, tapi kayak like lu ke kiri dikit aja udah. Iya. Udah sepi banget. Gitu. Iya. Kalian menurut sekolah neighborhood apa di New York? Di Manhattan? Good question. That's a very good question. Gak mau restoran apa aja? Atau tempat makan? Apa aja kayak daerah? Daerah? Kalau buat jalan-jalan Soho. Itu berarti Lower East Side ya? Di Soho berarti area Soho. Lu suka Soho? Gue suka Soho buat jalan. Buat tinggal Hell's Kitchen. Oke. Long Island City buat tinggal juga oke. Iya. Midtown keramaian menurut gue. Actually gue suka neighborhoodnya yang the 72nd Trader Joe's. Menurut gue it's really nice.
Really nice neighborhood. Upper West Side. It's not even upper, belum nggak sih? Itu belum. Seven itu tuh masih kayak, West Side. Itu udah Upper West Side. udah. Udah. Bagus tuh bagus banget. Lu udah pernah belum? Coba deh. Iya. Tapi juga kayak very concentrated, nice area. Iya. Itu daerah orang-orang kaya lama. Iya, karena banyak yang kayak rumah-rumah yang Itu typical New York houses gitu. jadi lu jalan dikit tuh 72nd, kan dekat Central Park. Itu John Lennon dulu tinggal di situ. Gue pernah lihat deh, itu dia yang di ini kan depannya ada memorialnya dia. John Lennon ditembak di situ. Iya, Di 72nd Central Park. Terus lu kesana dikit, ada Trader Joe's. Kita selalu ke Trader Joe's itu, dan itu Trader Joe's paling rame di Amerika. Serius loh. Iya. That's the busiest Trader Joe's In America. in America. Berkonteks tadi lu kasih tau dulu. Trader Joe's Oh, apa? Trader Joe's? Trader Joe's tuh supermarket yang paling ramah harga kalau di New York. Soalnya mereka punya apa sih namanya produk-produk sendiri. Iya, mereka Iya. produce produknya sendiri, semua brandnya. Semuanya brandnya Trader Joe's. Iya. Jadi misalkan kayak ada cookies yang kayak Oreo, persis gitu. Kayak the chocolate Mereka- cookie and the white filling. Ya, versi mereka. Tapi namanya they just call it kayak different name, kayak chocolate Cookies and cookies gitu ya. Tapi basically the same thing, makanya bisa lebih murah. Kayak di Indo nggak ada yang kayak like a grocery store yang jual semua tuh brand dia, nggak ada. Enggak. Enggak, Padahal semuanya. itu- Cuma kayak ada beberapa gitu. Kayak ada deh. I don't think so. Iya. Kalau supermarket lain ada kayak Kroger. Oh enggak, Indo harusnya ada sih. Kalau di Indo, Indo nggak ada sih, kayak paling nggak ada kan. nggak jadi Shopee. dan lu tau gak sih ada shortage telur sekarang di US? Gara-gara kemarin ada ini. Salmonella nggak sih recall flu gitu? Baru apa ya? No, nggak baru. Dia bilang flu burung. Iya. Bird flu. Jadi gara-gara itu sekarang telur di mana-mana kayak shortage. Terus literally gue kemarin nyari telur di Trader Joe's nggak ada. Kosong. Isinya yogurt tempat Di- telurnya. Dan di depan rumah gue ada, tapi harganya Iya, $15. iya makanya nggak mau dong beli $15 cuma berapa? beli 12 telur masa 12 bayar Iya. bayar 12 satu telur $1 gitu. Mending gue beli ayam anjir. Iya. Karena di grocery dekat rumah gue yang mahal banget, telurnya masih penuh. Orang nggak ada Iya, yang iya. nggak makan telur daripada spend that much money on eggs. Iya. Tapi telur juga gue paling notice harganya naik turun. Naik turun terus. Turun. Dan Udah kayak stok ya. Trader Joe's tuh paling murah telurnya. High value commodity. How much? $3. $3. $3 tuh udah kayak oke. Bahkan yang kemarin waktu kita kesana adanya apa? Telur udah matang kan? Telur yang udah matang. Udah yang udah direbus. Iya, yang udah package. direbus. Oh, you can also buy just white eggs yang di karton gitu. Iya. Hmm. Nggak tahu di Indo ada atau enggak. Kayak biasanya satu karton buat susu Kayak gitu. karton susu isinya tapi Isi satu. telur Putih telur. Iya, doang iya. Putih telur benar. Iya. Kayak di Indo nggak ada deh. Nggak tahu ada atau nggak, cuman menurut gue itu ide bagus. Soalnya biasa orang baking kan Iya. kayak bisa-bisain gitu, buang kuningnya. Harusnya di Indo ada lah. Ada tapi di Bisa. pasar. Di pasar. Di pasar ada. Karena dulu gue jualan kue. Random banget pas Maksudnya COVID. supermarket nggak ada. Supermarket nggak ada. Oh ya? Nggak ada yang kayak package gitu, nggak ada. Seingat gue ya. Mungkin sekarang nggak ada. nggak tahu. Tapi itu kapan balik? Ini kita semua udah lama nggak balik Indo nggak sih? Tahun lalu. Oh, lu baru tahun lalu? Wait, lu baru tahun lalu? ke Indo? Balik sama 2023 last year. Desember. Oh, itu nggak tahun lalu dong. Anggaplah satu. Saya tahun lalu lah. 24. Kapan terakhir? 2022. Balik cuma sehari doang tapi. Jadi nggak Itu ngapa-ngapain. bukan balik, namanya transit. Gue juga 2022 sih. Dan kemarin ada teman gue yang balik katanya udah beda banget. Jadi Lu udah siap pulang tuh? siap nggak siap sih. Cuman ya kalau misalnya, gue merasa juga kalau misalnya tinggal di New York ya memang nyaman. Tapi at the same time, I feel like it is jadi safe zone. Ya, tapi ya mau gak mau, soalnya I feel like di sini juga gue bukannya permanent citizen. Beda kalau misalnya gue Green green card, card gitu apa gitu. Beda cerita. Cuman ya sekarang memang situasi mengharuskan saya untuk balik ke Kapan pulang? nanti ada video ini. Saksikan. Tapi lu kayak buat kayak nge-decide lu bakal pulang, lu do you give yourself like a time limit? Like what in like on certain age lu pengen harus pulang atau gimana dari lama mikirnya begitu atau kayak Karena kayak visa wise, you can still stay, right? Kalau dipaksa-paksain bisa, cuman I don't wanna do that. Tapi I feel like grew up di sini, mindset kita tuh nggak kayak orang Indo kayak lu harus nikah 28, 29. Mungkin lebih ada di keluasan. Indo, di Indo tuh lebih ada expectationnya kayak gitu ya. Oh iya. Ya nggak sih? Kayak Iya. lu umur berapa harus nikah, apalagi cewek segala macam. Tapi grew up in US, ya lebih nyantai in a way. Se-ready-nya aja sih menurut gue. And I don't wanna make it too hard for myself juga.
I wanna still have fun, but at the same time I wanna work hard as well. Dan nggak lupa untuk enjoy the process. Itu cowok idaman banget sih. Udah ada yang punya guys, Oh. network ya. Susah. Yang ini nggak ada yang punya. Gak ada yang mau. Itu lucu. Gak ada yang mau. Tapi kayak I have this like gue mikirnya tuh, gue gak tau kalian relate apa enggak. Tapi menurut gue tuh kayak our life here in the US tuh kayak it's like a pause. Oh, A pause in our, menurut gue kayak iya. lo pause hidup your actual life, kayak belum dihitung hidup lo di sini. Nah, itu. Iya, jangan Apa lagi. itunya? Ngomong. Dong. Lanjutin. Kayak menurut gue yang kayak Ruth bilang, kayak karena in terms of marriage kayak kita nggak ada yang kayak it's very like the pressure is low on us here to get married. Dan kayak I kinda just tied the concept of like living a life tuh kayak starting a family dengan kita di US, karena kita masih kayak nggak even Mikir. kepikiran, ngerti Iya. gak sih? Kayak aduh, kayak karena there's just like so many things that we get to enjoy right now. Kayak gue sekolah, kalian kerja, kayak bahkan nggak we didn't really spend that much time buat mikirin about life, ngerti gak sih? Kayak karena kita cuma mikir kayak life at the moment doang gitu loh, ya kan? Jadi menurut gue I think that's funny how I see kayak oh my life here tuh it's just a pause, nanti mulai lagi kalau gue pulang ke Indo gitu. Tadi lo mau bilang apa? Oh enggak, itu gue initially pas masih sekolah gue kira kayak oh ini cuma pause doang karena gue bakal balik ke Indo. Jadi gue di sini kayak ya udah live in the moment kayak yang lo bilang. Tapi setelah lama gue udah 8 tahun deh di sini. Lama-lama lo harus mikir juga gitu kayak oh biarpun gue di sini, this is still my life. Kayak it's not a pause. Kayak gue tetap harus mikirin kayak gue mau kerja gimana, gue mau kayak jadi orang tuh gimana, mau rutinity gue gimana. Kayak Rutinity is not a word gak sih? rutinitas. Routine. Oh shit. Yeah, Kayak rutin gue Don't gimana? keep this footage please. Rutinitas. for sure. 8 years in the US. 8 years in the US, I can't still Still can't say all shit. Karena dia mau campur-campur bahasa Indonesia, kita bingung. Iya rutinitas lah pokoknya, gitu-gitu yang kayak cari kayak diri gue sebenarnya gimana, kayak bisa di US juga, It's kayak just bisa like di luar juga. reality hasn't hit you lah kalau di US. Tapi menurut gue Menurut dia sudah. makin lama reality hit you, kayak oke, this is my life now gitu loh. Kayak kedepannya mungkin gue pindah kemana, gue nggak tahu, tapi ya ini hidup gue sekarang, gue udah mulai harus plan. Ya soalnya kan lu nggak mau pulang Indo kan? Short term. Rencana. Nggak tahu, makanya gue harus mulai plan kayak Iya, kayak menurut gue there's this difference in mindset karena dia belum ada deadline pulang Indo. Nanti iya, ada oh nggak harus pulang Indo. Iya, gitu. iya. Kayak gue ada kebebasan buat pergi. Ini banyak kita ketawa berdua. Cepet Wan. Oke, bagi yang penasaran juga di rumah, Pak, gue pasti banyak orang yang nanya pengeluaran di New York tuh berapa. Specifically, yang paling utama tuh bayaran berapa, dan juga lu pengeluaran sehari-hari kayak weekly grocery, supermarket berapa. Coba mulai dari kalian. Berapa kira-kira bayaran? Di New York ya. Iya. Kayak New York kan rentnya mahal banget. Tapi gue di this apartment, jadi living roomnya kita bagi 2 jadi kamar lagi. Jadi 3 bedroom jadi flex 4 bedroom. Jadi lebih affordable. Gue bayar sekitar 2.100 per bulan. Jadi total kita bayar berapa? Berempat tinggal 8.900. 900. Itu udah include apa aja? Ya rentnya doang. Rent, utilities Utilities belum termasuk. belum termasuk. Utilities bayar berapa kita kan? Total. Nah biasanya 300 bagi 4. 300 bagi 4. Iya. Itu aja kan? Kita Iya, kita jadi lagi. total 100 nambah 100 lah setelah rent 100 atau 120, 150. Dan ini total pengeluaran semua udah proper, dapat kayak apartemen gedungnya bagus, gedung baru, Iya. bukan kayak gedung-gedung lama yang cuman Iya. kayak 5-7 lantai. Kayak ini lumayan tinggi kita. Habis itu kayak dapat tempat gym, ada lapangan lapangan basket. Jadi Itu lumayan nilai proper. plus banget. Iya, Cuman kenapa apartemen ini mahal. lebih murah sedikit? Oh, dibanding Jadi kayak semua apartemen di New York yang di tempat-tempat bagus, kalau yang mau bagus tuh mahalnya gila. mahalnya jauh lebih mahal. Kayak mau 1 bedroom studio tuh 4.000, 5.000. Jadi kayak kita bayar segini udah oke.
cuman satu doang jauh dari subway. Iya. Jadi jalan tuh 15 menit. Mungkin kedengerannya kayak nggak terlalu jauh, tapi kalau lu ngelakuin tiap hari jalan 15 menit, jauh juga. Kayak bolak-balik setengah jam. Dan kondisinya nggak kayak di Indonesia di mana kayak setiap hari panas gitu atau Iya. kayak udaranya Ini pas. minus Ini gitu. minus 10 lu Bisa jalan jalan 15 menit atau kayak lu pulang jam 12 malam harus jalan dari subway ke rumah itu mager banget sih. Iya, jadi tergantung daerah. Kayak Iya. daerah kita rada jauh, terus daerah-daerah yang apartemennya bagus, deket sama subway, deket sama grocery, itu mahal banget. Jauh lebih mahal dari rentnya kita. Bayar groceries berapa? Buy groceries, I just paid like $100 for like 1,5 minggu lah. 1,5 Iya, juta, gua- 1,5 minggu. Gue $70 ke 80 satu minggu lah. Tapi apakah itu lu tiap hari makan di rumah atau kayak Mostly makan di rumah. Iya. Itu buat groceries aja. Dan itu affordable juga. full biasanya makan di rumah. Belanjanya di Trader Joe. Trader Joe's. Tapi I think living in New York there's always gonna be a trade-off. Kayak lu sekarang tinggal di apartemen bagus, cuman rada jauh kemana-mana. Iya, selalu. Whereas me, I prefer pick location over the actual building. Kayak gue Iya. tinggal kan di pre-war apartment, Mm-mm. walaupun nggak sebagus ini, cuman locationnya lebih bagus. Locationnya Gue lebih jalan prime. kemana-mana lebih dekat dan lain-lain. Jadi ya di New York you choose your poison. Dan ada satu nih yang mesin cuci. Oh In unit, iya. washing dryer in unit tuh kayak It's a luxury in it's a luxury in New York. Dishwasher juga Dishwasher. Tapi yang utama tuh in unit gitu sih. washing Laundry. washer dryer Yes. laundry in unit. Kayak ya. mereka tuh di unitnya ada mesin cuci. Kalau gua adanya di basement. Kalau Edward Gue nggak ada. Harus keluar. Gue harus keluar. Dan berasa juga it never gets easier loh. Kayak every laundry day I have to like force myself drag all the laundry basket. Kayak bener-bener nyusahin banget. Dan itu mungkin orang Indonesia nggak berasa kali ya. Karena kan di Indo kayak gue ngeliat temen gue, even kalau nggak ada mesin cuci mereka tinggal laundry di pick up segala Iya, macam. pick up. Juga murah banget. Enak banget. Convenient kalau di Indo. Lu tau nggak gue bayar berapa? Berapa? Laundry sekali laundry $20 ada kali. Waduh. Terus seminggu sekali. Ya 2 minggu lah, 2 minggu. Ya $25 lah. Bayangin, Gila. pakai cuci baju. How far do I walk Iya. from Iya. sekitar 10-15 minutes. You gotta wait. minutes. You gotta wait. Ya, yang bikin malesnya tuh kalian kan harus masukin laundry. Nungguin tuh setengah jam. Keluarin, masukin ke dryer, nungguin lagi. Jadi kayak bolak-baliknya itu yang bikin males. Cuman ya Kalau di sini nge-laundry lu tinggalin aja bisa 2 hari makanya itu yang gue suka banget. Kalau misalnya lu ada laundry sendiri kan lu lupain aja semua kan. Kalau ini gue ngambil udah diambil. Kadang gue suka nge-laundry lupa ngambil udah bau. Cuci lagi. Nggak bisa tuh kayak gitu. Itu luxury sih. Ya, Sebuah kayak privilege. itu bagus banget sih. Gue nggak kepikiran saking udah biasanya, tapi itu ya. Iya. Gue pas nyari apartemen pokoknya nyari yang penting ada washer dryer in unit. Walaupun kita jalannya harus jauh. Iya. Gila, ada teman gue ya. Kemarin gue baru ketemu ngobrol-ngobrol terus dia mau pindah ke New York dari SF. Dan consideration pertama dia nyari apartemen apa? Laundry. Bener nih. Iya. Itu hampir sih. Make sense. Laundry. Makanya dia prefer di LIC. Hmm. Tinggal di Long Island City, which is kayak pulau di sebelah Manhattan. Tapi cuma 20 menit ke Manhattan. Iya sih, cuman kan jauh. Tetap lo harus naik subway. Tapi ada laundry. Tapi again yang tadi dia bilang about trade-off, kayak jadi apartemen gue tuh di sini kayak jalan 12 minutes. It's an older building dan laundrynya di basement kan. Tapi kayak gue sama kayak lu gitu, gue lebih mendingin kayak location and like access to subway. Karena gue cuma 5 minute walk ke subway. Gue mending kayak I choose my apartment daripada sini. Any day, harga sama pun. Tapi kayak I have to walk 15 minutes But to how much subway. do you pay for 1900. Oh, that's a solid. It's not that much cheaper than Nikki. Cuman kayak Iya, tapi kan lo harus sekolah kan, harus datang ke sekolah terus kan, every single day, every like 3 days in a week. Yeah. ya. 3 days. Makanya gue lebih kayak pas nyari itu gue kayak, tapi I would not settle for kayak lu gitu loh. Gue kayak gak bisa kalau yang gak ada sama sekali. Karena ya gue at least basement ada kan, kalau walaupun gak di unit. Iya, kalau basement ya. Karena pasti gue kayak akan males banget laundry kan. Dia masih rajin nungguin. Karena pasti gue akan bayar yang wash and fold.
Iya. yang taruh terus gue bayar Itu kayak mahal banget. makanya Kayak $40. tapi kayak ya itu kayak gue gak kebayang kayak you have to like go there and then like pulang lagi terus keluarin 10 minutes off. Again untuk mematahkan mitos tadi ya. Iya. Bener banget. Ya. Ini living roomnya kecil banget. Iya. Segini udah habis betul guys. Ini Iya. udah dapur. Iya. Dapur sebelah ntar dilihatin, dapur sebelah sana, Iya. kamar gue sebelah sini. Kalau di sini kayak gede gitu. Oh tadi Iya. jadi mereka tuh roommate yang tadi Niki bilang kamar di flex tuh kayak dipakein kayak plafon. Ditembokin, cuma temboknya tuh kayak triplek udah Triplek diwarnain plafon sih, gitu. triplek ya. Jadi kayak Iya. ruang tamunya dibagi dua, setengah tuh ruang tamu, setengah kamarnya doang. Karena kalau enggak, berarti rata-rata tadi 8.000 sama dibagi 3 doang kan. 9.000 bagi 3, sekarang 9.000 bagi 4 gitu. Iya. Gila ya. Itu pun ini juga location-nya bukan yang prime ya, apalagi yang di tengah-tengah. Iya, Dan pokoknya. itu apartemen modern. Nggak worth it, bisa nyicil Iya, bisa mansion boy gitu. di Indo bisa beli rumah tuh. Bisa bayar, KPR nggak sih? mortgage di Texas gitu, woy. Iya, iya sih. Kalau kayak Iya, rental, mortgage buat beli rumah. iya kan kalau rental kayak 3.000, di 4.000 tahun gitu. 4.000 gitu. Ya kadang itu yang gue mikir juga di New York, lu susah banget buat nabung. Iya. Pertama lu punya gaji, dipotong sama pajak. Iya. Pajaknya berapa ya? Gede banget. 20% minimal. Iya kan? Habis itu ada federal tax. Terus gue baru tahu ternyata kita There's a harus city tax. ya city tax. Terus gue baru tahu ternyata kita harus bayar social security tax sama Medicare. Itu wajib. Iya. Cuman Kalau kita bisa anak exempt. students lu Bisa bisa. exempt. Iya, iya. Gue baru tahu. Gue Bisa exempt. Iya. Soalnya lu bayar berarti. Gue bayar. Gede kan? Kayak Sebenarnya selalu 5 tahun di US tuh nggak perlu. Harus bayar. First 5 years. Iya. Kalau lu udah kayak spend 5 years in the US, sekolahnya harus bayar kan. Cuman they don't check ya. you don't check it. Sheesh. Gue baru exam this year. Gue baru tahu pas gue liat paycheck gue. Ini apaan? Kemana ini? Bisa di refund, weh. If you ask your I company. already asked my HR. Dia bilang udah close the book. So I have to submit to IRS. Iya, bisa. Masuk ke lembaga Bisa di refund. pajak. Bisa ya? Iya, dulu gue di refund. Moga-moga ya. Ntar gue giveaway semua ke Kirain mau ini, mau laundry yang wash and fold. langsung beli laundry aja. Langsung beli mesin laundry. Ya ini buat nge-cap off lah. No, Pesan untuk kayak anak-anak muda Indonesia sih. no, man, Dari just like kakak-kakak yang sudah berkarir, berjenjang tinggi, ilmu tinggi di luar negeri, apakah ada pesan dan kesan? Banyak orang yang look up ke lu pada loh. sok. Serius. Kan mereka nontonnya di bawah di Nonton. Iya, look up kan. Mantap banget. Nggak seriusan, tapi Iya, no, maksudnya kayak pada konteksnya ya, misalnya buat anak-anak misalnya yang pengen sekolah ke luar negeri atau misalnya kayak pengen tinggal di New York gitu, kayak obviously first of all kalau misalnya S1, if your parents can help you study in the US, kayak just make sure you don't take it for granted, obviously. Kayak lo sekolah yang benar, kayak cari sekolah yang lo mau, kayak lo harus SAT lah, harus IELTS atau TOEFL, do the best that you can. Terus kalau misalnya lo pindah, kayak just be someone yang authentic menurut gue. Yeah. Karena itu orang-orang US tuh semua yang gue bisa bilang tuh they're not fake, they're authentic gitu loh. Mereka punya passion sendiri, mereka tahu apa yang mereka ingin lakukan, dan itu tuh mereka cari lebih cepat daripada orang-orang di Indonesia menurut gue. Itu sih. That's a really good answer. Menurut gue, Dewa udah cover like the education, the serious part of it. Tadi kita banyak mention kayak how scary and like unsafe and unpleasant it is to live in New York. Tapi don't let us scare you. Kalau ada yang mau pindah ke New York, ada yang mau tinggal sini, I would still recommend it. New York is fun. I would recommend it to anyone Fun. in a heartbeat. Karena menurut gue juga lumayan cheesy and over romanticize my life here. I have a New York tattoo. is it new? Is it new? It's not. Oh, that one. This one. Oh, tapi bukan. Oh, ada NY. Oh, that's cool. That's cool. And like I put it on my foot because like the like philosophy is like everywhere I go, I'll always have like a piece of New York Yeah. with me. Keren. Gitu. Jawaban terakhir? Apa pertanyaannya? Pesan dan pesan Pesan untuk dan orang pesan. yang Everyone's watching. Yeah, everyone's watching. Yeah, just do good to everyone. Kayak itu klise banget. Try your best every day. Be nice to people. Yeah, that's a very simple thing, but
kadang-kadang people are just not nice, bro. So yeah, just do your best, be nice, work hard, stay in school, and Don't do don't drugs. do drugs. Live your life, try new things, because you never know what they can bring to you. Yeah, man, just be nice, man. It's not that hard. Nice. Yeah. And for me, just take the first step. Kayak gue ke New York, even gak ada kerjaan. Like, I don't have a job, unemployed, but I just take the first step, Yeah. and everything else bakal settles into. Follow you. If you have like the right mindset and you Yes. surround yourself with good people, good energy, you bring positive vibe to your day every day, kayak it all gonna work out, guys. Even kalau kalian bukan mau ke New York, mau ke US atau mau ke Eropa atau mau kemana pun, kayak just do it. Kayak, you know, you only live once. Yeah. So take that risk, step out of your comfort zone, and don't forget to subscribe. Reporting live from New York. Thank you guys so much, guys.